World Indigenous Day. World Indigenous Day is celebrated on 9th August in every year. In 1994, in December, United Nations General Assembly declared that we have to celebrate World Indigenous Day. And we all Juhat Sanamkom, Indo Oshmita Soren, Tehening Apeko Samangre Mactang, honoring Lay Sodoram, honoring Nutum the Huyukanam, Janget Jakad Adibasi Mahare, Mido Abon, Banchao Lagi, Jati Dharam, Onolio Manutan, Badol Hemram. Tihindo Are August, Dharti Jakat, Sagun Adibasi Maha. 1994 সাল জাতিসংঘখন উছনিনা মানাও লাগি নুয়া মাহা উনখনকে গোটা ধরতিরে মানাও হুয়ুক কানা আদিবাসী মাহা চিদা সে ধরতি রিয়া ঝট দিসম রেগে আদিবাসী কগ মিনা ক জাহা তাহা আদিবাসী কগে নুয়া দিসম রেন পহিল উতর সেদাই মানওয়া দিসম উঠনৌরিয়া ভিদ এতহবলি রকম আদিবাসী মানওয়া বীর বুড়ু সাফা কাটে আতো দিসম তেয়ার লিদাকো নুঙ্কু গে খ্যাত হাসা আর যাও এত হবরেন করিগোল দম নুঙ্কু গে মেন গানো ধরতিরে শোষণত ডাহার তেয়ার রে দ আদিবাসী গগে মেনখান নিত উঙ্কু গে তায়ম রে রডে হচক কানাকো বাংমা ধরতিরে যত দিসম রেগে মানাও হুয়ুক কানা আদিবাসী মাহা उनाते धरती रिया मिदबार मानमिया हुदिसते माना का नाम नुआ महा एगो भारत दिसम रेन आदिवासी को आबो द खेरवाल जोत आबो के नुआ दिसम रेन पहिल मानमी से आदिम जोत मिनाट ताबोना आबो लाइलाक चार परसी रायरी आर ह बुंगा बुरु आर आदिम सेदाई रिया धरम नुआ को आलेन खान चाबा आबुआ आसल उपरुम मासे कयक पे आबुआ समाज संसार जटी धरम से मिना पुना की अडी ना पाए आसल चितर दहाने झलका काना छे ना पाए समाज सुसरिय को और विधियान को मैमेन काना छे झलका काना चे चितर गाहिर भावना रे तारको काना छे न्याली दाबन ফুরগোল দিসম রেহ বাংচাবা কানা রডে কচলন বাংচাবা কানা নাহাচার আইমা পাহাটা রেগে বন এরে হচক কান আদি হর গে বন রে হচক কানা ভিটমাটি দখলক কানা জাহের থান খেরওয়াল আবে তো লাহা হিজুক পে বাখান রে কোয়া আবুয়া ঝতোয়া আর আসল উপরুম ইটা হরে উস্কুরতেম হর হপন গে জস্তি কো সেনক কানা ইটা ধরম সে जाई रूप को बदला करा उंगा को लाहे कुआ अब और लगी हेरम हेरम काथारे झली कटे चाबाई दाम आमा आसल उपरुम धरम सालागे जुपड़ाव मिना उपरुम आर हसानाम दिला झत्तो खेरवाल हपन जुमी दिवा बन नुआ जेंगे जाकाद आदिवासी महारे सानाम खेरवाल टपला बन मी सिली सुतमते लाहा सेनो दाहारे बाखान रैक बुना को आबुआ झतोआ और आसल उपरुम बांचाव लगी मिद अबन रुखियाव लगी जति धरम जुहार मई बिटी अडी मोज अनोढ़ाई ले तबोना अडी आइमा सरहाव नुका के बिटी एकदम बेरेल सकम लेका तहन तबन में सावता इदी के कभी तबन में नासेना है अस्मिता सोरेन अडी सरहाव आर में टेल ले तबना मई मामा ले अडी मोजम ले तबना अडी आइमा दुलड़ तुम बिटी नोडे आइमा हर को मिना कुआ जहां सांताली भाषा बाको पूछ दारे उनको लगी इंग्रजी ते मैक्टेंग स्पीच इंग्लेया गुड आफ्टरनून एवरीवन टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स and all of the audience who are present here. Myself, Oshmita Soren, and first of all, thank you for giving me this opportunity to tell something in this platform. Today, I would like to present something on World Indigenous Day. World Indigenous Day is celebrated on 9th August in every year. In 1994,
in December, United Nations General Assembly declared that we have to celebrate World Indigenous Day. And we also have to protect the indigenous peoples because they also live near the forest. They are very close of forest and they can protect our wildlife and forest. And also they are protecting our cultures, tradition, everything. The indigenous people are only a small part of our nation, but they have many unique cultures, traditions, and everything. But sadly, many of our indigenous people still face poverty, and they also have not get their sufficient food. So it is so much sad for us. And from this day, we all will promise that we all will protect and respect the indigenous people all over the world because they are caretaker and worshipper of the environment, wildlife and everything. From today, I will also promise to respect them and protect them. Thank you all and have a nice day. Adi Moj, I have no words to thanks her. Nuna napai विदेशी भाषा ते होय ले दाड़िया कना अडे आयमा दुलड़ थुम बिटी अडे आयमा दुलड़ थुम let's come and serve tiffin and daddy also asana thayo do laga hape mere noa sautaren nukuge aguan nukuge sauta ko sab dohoya banchao dohoya ade dular thum